Hola. Bueno, hemos tenido un pequeño receso. Ahora vamos a continuar con la presentación de Isabel, las preguntas. Y ahora sí me dicen que al final de esto sí seguro hay café. Que creo que la mayoría está esperando el café, pero ya esperamos esto un poquito y después de eso sí vamos a tener café. Vamos a continuar con la presentación. La presentación de Isabel se titula La adolescence d'attendre corps, la dimensión familiar, la transformación des héritages traumatiques. O sea, sería la adolescencia, lo que espera el cuerpo, la dimensión, la adolescencia, daños al cuerpo, a la familia y transformación de las herencias traumáticas. Isabel Duré es profesora de psicología clínica y psicopatología, jefe del Servicio de Psicología del Desarrollo y de la Familia en la Universidad Libre de Bruselas. Es psicoterapeuta de parejas y de familia de orientación sistémica. A continuación les dejo con Isabel. Merci pour la présentation, Véronica, et merci pour l'invitation. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Je travaille comme thérapeute familiale systémique avec des jeunes en difficulté souffrant de violences intrafamiliales ou sociales. Trabajo como terapeuta familiar sistémico con jóvenes en dificultades que sufren de violencia intrafamiliar o social. Je me suis spécialisée dans mes recherches dans les questions de transmission et d'héritage traumatique. En mi investigación me he especializado en cuestiones de transmisión de herencias traumáticas. J'ai remarqué que souvent les adolescents qui présentent des troubles du comportement, des addictions, de la violence ou des conduites à risque sont en situation de désappartenance familiale. He notado que muchas veces los adolescentes que presentan trastornos del comportamiento, adicciones, de violencia o de conductas en riesgo, están en situaciones de despertenencia familiar. Quand tout va bien, les jeunes traversent sans problème ce passage où ils ne sont plus tout à fait des enfants, mais pas encore des adultes. Cuando todo va bien, los jóvenes atraviesan sin problemas este pasaje en el que ya no son totalmente niños, pero todavía no son adultos. L'objectif du travail adolescentaire pour eux est de devenir adultes tout en restant l'enfant de ses parents. El objetivo del trabajo del adolescente es volverse adulto, pero siguiendo siendo el hijo de sus padres. En grandissant, l'adolescent modifie le paysage familial, il provoque un saut au niveau généalogique, puisque, devenant à son tour capable d'avoir des enfants, il fait de ses parents de potentiels grands-parents. Cuando va creciendo, el adolescente modifica el paisaje familiar, provoca un salto a nivel genealógico. En efecto, se vuelve a su vez capaz de tener hijos y hace de sus padres potenciales abuelos. Il va généralement y parvenir sans difficulté, pour autant qu'il réponde à ces trois questions existentielles qui sont « Qui suis-je ? Qui suis-je en tant que garçon ou fille ? Et d'où je viens ?» Normalmente logra ese salto sin ningún problema mientras pueda responder a estas tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy como niño o niña? ¿Y de dónde vengo? Ces questions sont cruciales et accompagnent les remaniements psychiques et corporels qui sont présents dès le début de la puberté. Estas cuestiones son cruciales y acompañan los reordenamientos psíquicos y corporales presentes desde el principio de la pubertad. Normalement, l'adolescent va pouvoir y répondre, mais avec l'aide de sa famille. Generalmente el adolescente puede responder, pero con ayuda de su familia. Le psychanalyste français Pierre Bengozi propose de penser la fonction contenante groupale de la famille comme une sorte de maillage de liens dont la trame
est le lien de filiation sur lequel viendraient se tisser les liens d'affiliation. El psicoanalista francés Pierre Bengosi propone pensar la función de contenido grupal de la familia como un tejido de lazos psíquicos que son, cuya trama sería el lazo de filiación sobre el cual se tejen lazos de afiliación. Normalement, tout se passe bien, même si parfois il y a un peu de vagues, comme vous voyez ici. Generalmente esto se pasa muy bien, pero como pueden ver en esta imagen, de vez en cuando hay algunos obstáculos. La possibilité de répondre à ces fameuses questions existentielles peut parfois être entravée. La posibilidad de responder a estas cuestiones existenciales a veces puede ser obstaculizada. On voit alors apparaître chez le jeune des symptômes qui signent l'échec du processus de différenciation. Así se ve aparecer algunos síntomas en el joven que son justamente la señal de este fracaso. Certains d'entre eux ont subi des privations affectives précoces qui ont provoqué des troubles de l'attachement. Algunos han padecido privaciones afectivas precoces que provocan trastornos del apego. Le manque de sécurité affective, l'absence d'amour et la négligence psychologique vont même quelquefois jusqu'à provoquer des altérations cérébrales. La falta de seguridad afectiva, la ausencia de amor o la negligencia psicológica provocan incluso a veces alteraciones cerebrales. Ces lésions sont aujourd'hui objectivées par l'imagerie médicale. Y estas lesiones incluso se pueden ver en las imágenes médicas. Les familles de ces jeunes ont souvent elles-mêmes été blessées, fragilisées par des événements traumatiques et sont de mauvais contenants identitaires. Las familias de estos jóvenes muchas veces han sido ellas mismas heridas, fragilizadas por eventos traumáticos y por lo tanto constituyen unos envoltorios deficientes. Les adolescents sont perdus, ils ne savent pas qui ils sont parce qu'ils n'ont parfois pas eu depuis l'enfance toute l'information nécessaire pour savoir d'où ils viennent. Los adolescentes se sienten perdidos, no saben quiénes son, porque han sido privados, a veces desde su infancia, de todo lo que es necesario como información para saber de dónde provienen. Pour moi, le concept de reconnaissance, d'appartenance familiale et d'ancrage filial sont des concepts clés à considérer. Para mí, los conceptos de reconocimiento, pertenencia familiar y cultural y anclaje filial son conceptos clave para considerar. En effet, le sentiment d'appartenir à un groupe familial pour qui il compte et qui compte pour lui est une ressource essentielle pour la construction de son identité. En efecto, el sentimiento de pertenecer a un grupo familiar para el cual el adolescente cuenta y que a la vez cuenta para él mismo es un recurso esencial para la construcción de su identidad. Le sentiment d'exister passe par la reconnaissance des parents et aussi par le fait de se sentir inscrit dans sa généalogie. El sentimiento de existir pasa por el reconocimiento de los padres, pero también por el hecho de sentirse inscrito en la genealogía. Je suis reconnue par ce groupe familial auquel je me sens reliée et cette reconnaissance réciproque qui nous lie me donne le droit d'exister. Cuando yo me reconozco en este grupo familiar, cultural, al cual me siento ligado, ese reconocimiento recíproco que nos liga de manera incondicional, que nos vincula de manera incondicional, me da el derecho a existir. Quand les choses se passent bien, le jeune se sentira suffisamment bien dans sa peau, malgré les transformations psychologiques et corporelles rapides qu'il vit. Cuando se pasan bien las cosas, el joven se siente suficientemente bien en su piel,
a pesar de las transformaciones psicológicas y corporales rápidas que está viviendo. Il peut alors investir d'autres groupes d'appartenance et petit à petit s'autonomiser. Así puede participar en otros grupos de pertenencia y autonomizarse poco a poco. Ce qui aide, c'est d'avoir reçu de l'amour, mais aussi d'avoir été reconnu par sa famille. Lo que ayuda es haber recibido amor, pero también ser reconocido por su propia familia. Bengozi dit que le jeune se sent alors protégé par une enveloppe généalogique intacte, sans trou ou sans démaillage. Bengozi diría que el joven se siente protegido por una envoltura genealógica intacta, sin agujeros y sin roturas. Or, certains jeunes ne connaissent pas leur famille ou seulement une partie de celle-ci. Sin embargo, algunos jóvenes no conocen a su familia o incluso solamente conocen una parte de su familia. D'autres ont des héritages familiaux honteux, voire traumatiques, qui les empêchent de se repérer dans leur filiation. Otros tienen herencias familiares vergonzosas o incluso traumáticas que les impiden encontrarse dentro de su propia filiación. La question des traumas va toujours retenir mon attention car ils sont souvent présents chez les jeunes que je rencontre. La cuestión de los traumas siempre me ha llamado la atención porque están muchas veces presentes en los jóvenes con los que tengo estos encuentros. Ils peuvent soit avoir été présents dans leur vécu personnel, avec de la négligence grave, des abus sexuels, de la violence psychologique ou physique, ou avoir touché leur famille. Algunos de estos traumas pueden haber sido presenciados en su vida personal, como negligencia grave, abuso sexual, agresiones psicológicas o físicas, o pueden haber tocado a su familia, sus padres o sus abuelos. Ou parfois les deux. O a veces los dos. Le traumatisme familial est défini par Robert Neuburger, qui est un psychiatre, psychanalyste et thérapeute systémicien français. Il définit le traumatisme familial comme la conséquence d'une atteinte à la dignité d'un groupe familial, comprise comme le droit de ce groupe à exister à deux niveaux. Premier niveau. Je ne sais pas si tu veux. Non, vas-y. Perdón. Oui, ok. El traumatismo familiar ha sido definido por Robert Neuburger, que es un psiquiatra, como la consecuencia de un daño a la dignidad de un grupo familiar, comprendido como el derecho de ese grupo a existir en dos niveles. Premièrement, aux yeux de la famille. Et deuxièmement, aux yeux de la société. Primero a los ojos de la familia y en segundo lugar a los ojos de la sociedad. Le travail thérapeutique doit donc toujours avoir comme piste de redonner de la dignité au groupe traumatisé et à ses membres. El trabajo terapéutico siempre tiene que tener como una pista regresar la dignidad, devolver la dignidad al grupo traumatizado y a sus propios miembros. Cela passe, vous le savez, par la reconnaissance sociale du traumatisme. Esto pasa por el reconocimiento social del traumatismo. La plupart des conduites à risque, la boulimie, l'anorexie, sont des stratégies inconscientes pour se faire exister. La mayoría de las conductas de riesgo, como la bulimia, la anorexia, son estrategias inconscientes para hacerse existir. Lorsque le sentiment d'appartenance familiale est fragilisé, les attaques au corps, comme les scarifications, abrasions, brûlures, coups, sont des moyens de continuer de s'arrimer au réel.
Cuando el sentimiento de pertenencia familiar ha sido fragilizado o está ausente, los ataques contra el propio cuerpo del adolescente, como escarificaciones, abrasiones, quemaduras, golpes, son medios de continuar a arrimarse, a acercarse a lo real. Le jeune se fait mal, mais pour avoir moins mal. El joven se hace daño, pero para que le duela menos. Quand les enveloppes familiales ou culturelles qui incarnent la peau sociale sont défaillantes, l'adolescent les attaque, mais lui-même ne s'épargne pas. Cuando fallan las envolturas familiares o culturales que encarnan la piel social, el adolescente se ataca a la sociedad, pero no se libra él mismo. Notre constat est que les professionnels ont besoin d'une formation adaptée basée sur les connaissances concernant les environnements propices aux apprentissages, au développement et au bien-être des enfants et des adolescents. Hemos constatado que los profesionales necesitan una formación adaptada basada en los conocimientos que conciernen los entornos propicios para los aprendizajes, para el desarrollo y el bienestar de los niños y adolescentes. Les professionnels ont un rôle important à jouer pour compléter, stimuler ou parfois pallier au rôle éducatif et affectif parental. Los profesionales tienen un rol importante que sirve para complementar, estimular o a veces compensar el rol educativo y afectivo de los padres. J'ai appris à ne pas trop vite sous-estimer la possibilité de rendre à des familles, à des parents, leurs compétences. He aprendido a no subestimar demasiado rápido las posibilidades de regresar a las familias y a los padres sus propias competencias. Parfois, en faisant un travail plus éducatif que psychologique, qui consiste à mobiliser leurs ressources, à leur apprendre à être des parents. A veces hace falta hacer un trabajo más educativo que psicológico para regresarles esas competencias y enseñarles a movilizar sus recursos. Il y a souvent beaucoup de bonnes surprises à faire quand on travaille avec les familles ou les morceaux de famille des adolescents dont on s'occupe. Muchas veces hay buenas sorpresas cuando se trabaja con las familias o con pedazos de familias que se ocupan del adolescente. Salvatore Minuchin, qui est un thérapeute systémicien d'origine argentine, avait l'habitude de dire que les familles sont les meilleures médecines pour aider les enfants en difficulté. Salvador Minuchin, un terapeuta sistémico de origen argentino, tenía costumbre de decir que las familias son los mejores medicamentos para ayudar a los niños en dificultad. C'est vrai, mais quand celles-ci ne sont pas mobilisables ou absentes, on trouve presque toujours, en cherchant bien, des ressources extrafamiliales autour de l'enfant ou de l'adolescent. Es verdad. Pero cuando estas no son movilizables o están ausentes, casi siempre logramos encontrar recursos extrafamiliares alrededor del niño o del adolescente. Les thérapeutes systémiciens, pour aider un adolescent, vont essayer de travailler avec sa famille, mais aussi avec tous les systèmes concernés. L'école, la justice, les amis, les loisirs, les professionnels. Los terapeutas sistémicos suelen, pour aider un adolescent, para ayudar a un adolescente, perdón, aquí me perdí. C'est plus haut, je crois. No, mete ici, es que cambiaste. Bueno, los terapeutas sistémicos para ayudar al adolescente van a tratar de trabajar con su familia, pero también con todos los demás concernidos, la escuela, la justicia, los amigos,